अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज आपके लिए लेके आए हैं जी ऐसा वीज़ा जिसके लिए सब लोग पूछते हैं कि हम किस तरह से यूके में आ सकते हैं। तो आज मैं आपको गाइड करूंगी कि आप किस तरह से यूके में आ सकते हैं। आज हम बात करते हैं इसी पे। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू आए हैं, आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और थम्स अप ज़रूर देना। इस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, लेकिन कुछ मेरे व्यूवर्स जो थे ना, वो मुझे मैसेज कर रहे थे कि जी आप इस पे हमें अगेन वीडियो बनाएं, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि जो न्यू इम्प्लीमेंट्स हैं, जो रूल्स हैं, वो कब से इम्प्लीमेंट्स हो रहे हैं और क्या मतलब सूरत हाल है। तो इस वजह से जी चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और इसमें आपको मैं बताती चलूँ कि ये एक ऐसा वीज़ा है कि इसमें आपकी फैमिली आपके साथ आ सकती है, और ये NHS की तरफ से है, और NHS के जो रूल्स थे वो चेंज नहीं हुए। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि जो भी न्यू रूल्स होंगे वो इस वीज़े के ऊपर इम्प्लीमेंट्स नहीं होंगे। मज़े की बात यही है कि आप इसमें अपनी फैमिली भी ला सकते हैं, और दूसरी मज़े की बात यह कि इसमें न्यू रूल इम्प्लीमेंट्स नहीं होंगे, ये पुराने रूल्स के ऊपर ही चलेगा। बहुत सारी वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा जी कि ये वीज़ा ख़त्म होने जा रहा है, जो केयर होम वर्क वीज़ा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केयर होम वर्क वीज़ा कभी नहीं ख़त्म होगा। एक बात मैं आपको यहाँ पर मेंशन करती चलूँ कि ये जो वीज़ा है केयर होम वर्क वीज़ा, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ऐसे ही ये अफवाह चल रही थी कि जी ये वीज़ा ख़त्म होगा, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो ये काम नहीं कर सकते हैं, और ये बाहर से आने वाले लोग ही कर सकते, क्योंकि बिकॉज़ ये बहुत टफ जॉब है। तो यहाँ के लोग इतनी टफ जॉब नहीं करते। बंदे यहाँ पे करते हैं काम, लेकिन बहुत ज़्यादा टू मच लोग इस जॉब में नहीं जाते हैं, क्योंकि ये वो काम थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं कह सकते, लेकिन ये बहुत केयरफुल का काम है। ज़ाहिर है एक बंदे की आपको केयर करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा लाइक उसका वो करना पड़ता है। इसी वजह से बाहर से लोगों को मंगवाते हैं ये लोग के। ये वीज़ा कभी नहीं ख़त्म होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, इन जगहों के लोग ही ज़्यादा इस वीज़े पे आते हैं, और ये वीज़ा ज़्यादा मतलब इसी वीज़े पे आते हैं और आकर यहाँ पे केयर होम वर्क वीज़े पे ही काम कर। शार्ट एज ऑक्यूपेशन लिस्ट के ऊपर जाओ तो सबसे पहले आपको इसी का नाम नज़र आएगा। मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी जिसने देखनी हुई मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और बात मेंशन करती चलूँ कि ये सच है कि फैमिली वीज़े बंद होने जा रहे हैं, लेकिन जो भी लोग 6 अप्रैल से पहले पहले यहाँ पे आ जाते हैं उनके ऊपर ये इम्प्लीमेंट्स नहीं होगा। 6 अप्रैल के बाद के लोगों के ऊपर ये इम्प्लीमेंट्स होंगे। बट जो लोग आना चाहते हैं या आ रहे हैं, या जो लोगों ने वीज़े अप्लाई किए हुए हैं, जिनके वीज़े लगे हुए हैं, उन लोगों के ऊपर ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा अगर वो यूके में 6 अप्रैल से पहले पहुंच जाते हैं। यहाँ पर मैं एक और बात आपको बताती चलूँ कि ये पहले जितने भी लोग आए हैं ना, यहाँ पे बहुत सारी दुनिया, यहाँ पे जो 23 में यहाँ पे आए हैं, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन जगहों से काफ़ी दुनिया यहाँ पे आई है। यही देख के तो गवर्नमेंट ने एक फैसला किया था कि जनाब ये जो भी लोग यहाँ पे आते थे उनके साथ किसी न किसी के साथ स्कैम हो जाता था। बट वो स्कैम इस तरह से होता था कि जो लोग इससे केयर होम वर्क वीज़े पे आते थे, सब लोगों के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन ये था कि सब लोग होते थे कि जो भी वहाँ से इतना ज़्यादा पैसा दे के आते थे, तो आगे आकर उनको कंपनी ही नहीं होती थी, या फिर उनको जॉब ही नहीं मिल रही होती थी। इस वजह से फिर वो बेचारे इनलीगल हो जाते थे, उनके पास ज़ाहिर जॉब नहीं होती थी। क्योंकि इस वीज़े में अगर आप लोग आते हैं तो आपको यही केयर होम वर्क वीज़े की ही जॉब करनी पड़ेगी। तो बाज़ लोगों के साथ स्कैम इस तरह से हुआ कि जब वो यहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि आगे बंदा ही कोई नहीं है, मतलब कोई कंपनी ही नहीं है, बस ऐसे ही जो है ना हम वो लोग उनको पाकिस्तान से भेज दिया गया है। एजेंट लोगों का ये होता है कि वो लोग अपना फीस पूरी कर रहे होते हैं, उनको तो अपनी जेब गर्म करनी होती है, उनको किसी दूसरे से कोई लालच नहीं होता। लोगों ने अपने घर बेच दिए, प्रॉपर्टीज़ बेच दिए, और वो लोग यहाँ पे आए हैं, और काफ़ी सारे लोग ख्वार हुए हैं। ये चीज़ गवर्नमेंट ने देख के तो गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि जी हम सिर्फ मखसूस कुछ हम वो रखेंगे जिनके ऊपर लोग यहाँ पे आ सकते, कंपनीज मखसूस कंपनी होंगी। उसके अलावा अदरवाइज़ अगर जो लोग यहाँ पे किसी और कंपनी के थ्रू होंगे, उनके साथ फ्रॉड होगा, वो खुद जिम्मेदार होंगे, उनको डिपोर्ट किया जाएगा, लाइक अगर वो पकड़े जाते हैं तो इस वजह से वो भी मैंने उसके भी लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि इन लोगों ने कौन कौन सी वो कंपनी रखी हुई है। जो भी बंदा अप्लाई करेगा सिर्फ उसी पे अप्लाई कर सकता, अदरवाइज़ आपकी कोई और कंपनी होगी या कोई भी इस तरह से अप्लाई करेगा वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मज़े की बात मैं आप लोगों को बताऊं कि आप फुल टाइम इसमें जॉब कर सकते हैं, और अगर आप एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन ये होता है कि वो भी इसी के रिलेटेड होना चाहिए। जो भी लोग यूके में आ रहे हैं तो इस वीज़े के ऊपर आप अपने साथ हैं प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस लेके आएँ, क्योंकि वो 1 साल का वैलिड होता है। तो आपको नहीं पता होता कि आप लोगों की जॉब हॉस्पिटल में है या घर में है, क्योंकि ये बात आप पता कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ये चीज़ को वो बिल्कुल भी वेरीफाई नहीं करते हैं।
ان کو کوئی نہیں پتہ ہوتا. تو اگر مطلب ہاسپٹل میں ہوگی یا گھروں میں ہوگی تو آپ کے لیے کافی پرابلم ہوتی ہے. اگر گاڑی ہوگی تو آپ کے لیے زیادہ ایزی ہوگا. یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو بس ایک ہی پیشنٹ دیا جائے گا. یہ آپ کو مطلب اگر ہاسپٹل میں ہے تو طرح طرح کے پیشنٹ آپ کو ملیں گے, طرح طرح کی آپ کو جابس کرنی پڑیں گی. لائک یہ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ میں بھی کوئی ایک شاید تھوڑی سی ڈسیبلٹی ہوگی, وہ شاید چل پھر سکتا ہو, لیکن میں بھی کوئی ایسا ہو کہ جو ٹوائلٹ بھی نہیں یوز کر سکتا, بات بھی نہیں کر سکتا. آپ کو سب کچھ اس کا کرنا پڑے گا, آپ کو اس کو کھانا بھی کھلانا پڑے گا, ایوری تھنگ آپ کو کرنا پڑے گا. اور ڈور ٹو ڈور کا یہ سینیریو ہوتا ہے کہ ایک ہاؤس میں آپ نے کام کیا, پھر آپ کی شفٹ دوسرے ہاؤس میں وہ کر دیں گے, کیونکہ آگے مطلب یہ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی جگہ پہ رک کے کام نہیں کرنا پڑتا ہے, کیونکہ وہاں پہ شفٹیں لگی ہوتی ہیں. ایک بندہ آتا ہے وہ کر کے جاتا ہے, پھر دوسرے کی آتی ہے. اسی طرح سے ان لوگوں کا یہ چلتا رہتا ہے, ان کی اپنی اپنی شفٹ ہوتی ہے ڈے اور نائٹ کی. ایک اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو جو ہے نا وہ ایک ہی گھر میں رکھا جاتا ہے, لائک ایک ہی پیشنٹ کے ساتھ وہ ہوتے ہیں. مطلب وہ پیشنٹ اگر اس کا کھانا کھلانا, اس کا باہر لے کے جانا, اگر اس کا موڈ ہے شاپنگ کرنے کا, اس کو باہر لے کے جاؤ گے آپ ویل چیئر کے اوپر بٹھا کے, مطلب اس کو گھماؤ گے پھراؤ گے, پارک میں لے کے جاؤ گے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ باتیں کرنی پڑتی ہیں, مطلب اس طرح کے بھی ہوتا ہے کہ میں بھی آپ, یہ اپنی اپنی لک کی بات ہوتی ہے کہ شاید ایک ہی پیشنٹ آپ کو ملے. بس آپ لوگوں نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جہاں پر آپ ای میل بھیج رہے ہیں وہ گورنمنٹ سے اپروو شدہ ادارہ ہونا چاہیے. تو جناب پہلے تو لوگوں کو بالکل بھی انگلش کا وہ نہیں انہوں نے ریکوائرمنٹ رکھی ہوئی تھی, لیکن اب انہوں نے تھوڑا انگلش کا وہ کیا ہوا کہ کم سے کم آپ کے پاس 2 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے. جو لوگ اگر یہ نرسز ہیں یا اس طرح سے کوئی ہیں تو ان لوگوں کے پاس 2 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے, اور جو ادھر لوگ ہیں ان کو لینگویج مسٹ آنی چاہیے. انگلش کا آنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کیونکہ یہاں پہ یہ زیادہ آپ کو یہاں کے گورو کے ساتھ ہی وہ کرنا پڑتا ہے. یہ جو بھی پیشنٹ ہیں یہ زیادہ موسٹلی گورے اور کالے ہی ہوتے ہیں, اس لیے اگر آپ ظاہر گورو کے ساتھ کام کریں گے تو آپ کو زبان آئے گی, آپ ان کے ساتھ بولیں گے, ان کی پرابلم کو سمجھ سکیں گے. اس لیے انہوں نے پھر یہ تھوڑا ضروری کیا تھا کہ آپ کو لینگویج آنی چاہیے, انڈرسٹینڈ کرنا تو آنی چاہیے, بولنا تھوڑی بہت آنی چاہیے کہ ظاہر آپ ان کے ساتھ ہیں بات شات کر سکیں. یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ 5 ایئرس کا ویزا ہوتا ہے. اگر آپ نے اسی ویزے کو آگے ایکسٹینڈ کروانا ہے تو بھی ہو جاتا ہے, اور اگر 5 ایئر کے بعد آپ نے چینج کروانا ہے تو بھی ہو جاتا ہے. اور سب سے مزے کی بات اس ویزے میں یہ ہے کہ آپ کو NHS کی فیس پے نہیں کرنی پڑتی ہے, بس آپ کو اپنی اپلیکیشن کی فیس جمع کروانی پڑے گی. اگر آپ کو آن لائن کرتے ہیں تو بالکل آپ کا فری ہے. اگر ایجنٹ کے تھرو نہیں جاتے ہیں تو ایجنٹ کے تھرو جاتے ہیں تو ایجنٹ جو فیس لیتا ہے وہ الگ سے ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ کو بس اپلیکیشن فارم دینی پڑے گی, اور NHS کی فیس بھی نہیں ہے. ایک بندے کی جو اپلیکیشن فیس ہے وہ £298 ہے اس کے. ادروائز اگر آپ جاتے ہیں ایجنٹ لوگوں کے تھرو تو 80 لاکھ 85 لاکھ وہ آپ لوگوں سے پاکستانی لیتے ہی لیتے ہیں. اس میں ایک اور بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو ان لوگوں نے ریکوائرمنٹس رکھی ہوئی ہیں, اس میں انہوں نے کہا کہ آپ کے بچے بھی آ کے یہاں پہ اسٹڈی کر سکتے ہیں, آپ کی وائف بھی کر سکتی ہے, لیکن آپ یہاں پہ پبلک فنڈ نہیں لے سکتے. لائک جو کہ یہاں کے ریزیڈنٹ لیتے ہیں وہ اس میں ویزے میں آپ نہیں لے سکتے. اس کے علاوہ آپ 5 سال سے پہلے اپنی جاب بھی نہیں چینج کر سکتے. جناب اس کی میں آپ کو سالانہ انکم بتا دوں 20,900 سم تھنگ ہے سالانہ آمدنی. آئی ہوپ کہ آپ کے لیے میری ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو رہی ہوگی. تو ملتے ہیں نیو ویڈیو میں نیو ولاگ کے ساتھ. تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب مسٹ کرنا ہے, لائک کرنا ہے, شیئر کرنا ہے. میری طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ.